एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे झटपट बन जाने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पोहे। वैसे आप लोगों में से कितने लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट में पोहे खाना बहुत ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए पोहे बनाना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को ये खिले खिले पोहे की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको पोहे खाना पसंद है या नहीं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।